hapon makita ninyo nga naataron kani lugar sa ubos bahin sa atong yuta nasa patag mao ni ang mga saging karon. Makita ninyo nga mao lang gyapon, pipila lang gyapon ka mga dahon tungod kani sa maong lugar nga daghan kay og kugon, mao ni makaapekto sa makapahinay og tubo ug tambok sa saging. Ato makita karon si Jason nagda silang kabaw. Smile son. Nakitaan to nako diya ganiya no. Nayuban nga mga saging nga dagan-dagan nagdahon tungod sa sigig uwan, pero makita gininyo ang punuan sa saging perting nigpisa na sama ni tulor nga kadahon but pasabot na nga niwang kay siya. May uban nga medyo nitambong sama ana, napoy uban sa ama na iyang tupad nga duha na lang gyud kabuk dahon ang saging. Bag-o pa ni siya dire, kuhay og kugon mao nang mugbo pa. Pero wala man ta magtanom ron. Ugma pohon na ni ug mahuman to dito sa ibabaw. Sa sunod kanina po dire kuhaan daan, agbasan, hawanan para ang kugon yun dili katubo og diretso. Makita ninyo ang ana ay masaging nga lagpad og dahon, medyo dili po siya kugonon nga area, medyo daghan lang siyang mga kugon-kugon pero dili kugon, mga sitawag na balangon, mga bagon, daghan bagon pero dili kugon di ay. Di pareha sa lugar sa diha sa mga dito sa mga unahan, dili dapita nga niwang kay ang mga saging tungod aning mga kugon. Sama ning saginga nigpisog dahon mugbo gayilo lang tungod aning mga kugon nga daghan kayo. Og dili tani tagaan og aksyon kaning mga saginga maadto ra gyud ni sa dili mayong resulta. Og dili ta mangitag paagi ani, sama na sa akong last nga video, maabot ra gyud ang panahon o ang adlaw nga magproblema ta. Angay naman ang tani aksyonan sa una at pamanon ta kuha ni ingon pangitag paagi ni nga ma-minimize ning kugon or mawala dire. May uban nga saging nga murag kamatsuno na, may uban nga yun tambok-tambok, pero atong gusto lagi perfect man tangan lang tambok tanan. Kaning saginga diri sa ubos kay tungod sa kakugon
naapsan na dito sa babaw nga bagong gitanom. Sama na niya, oh. Wag gid siya kauyon. Perting gamaya yapon niya, dugay na ni tanom. Perting niwanga tungod ni sa kugon. Mao ra dapita adto mosakan ako sa taas. Inauto niya makita niyo dire nga kinahanglan na gini siya aksyonan dire lugar. Kay aron dili mahug og baliwala na lang atong kahago dire puhon. Kay bisan ako magsige og ari dire sa bukid, unya di nato na maaksyonan na gipananom namo dire maka-discourage. Magsige lang og video ani, sige lang og tan-aw aning mga saging dire nga naniwang na tungod aning mga sagbot, mahug rag wala. Laay sig tan-aw saging nga ang gitanom imbis padong tambok padong dako imbis ni kupos noon.